नमस्कार सांगमाने स्वागत करुच्ची मैं आपण को आउ गोटे प्लेटफॉर्म को जहाँ मध्य आपण काम करिकी आपणकर सब स्वप्न को बहुत सहजरे साकार करि पारिबे ताहा पुणे बहुत कम खर्च रे घरे बसिकी तो चलतु डेरी नक आज वीडियो स्टार्ट करवा एवं आम जानिबा आपण केमिति घरे बसिकी काम करिकी आपणकर सब स्वप्न को बहुत सहजरे साकार करि पारिबे। हाँ सांग माने यार नाम होती स्टार लाइफ। हाँ सांग माने स्टार लाइफ तो सांग माने यह गोटे क्राउड फंडिंग सिस्टम अटे। यार अर्थ होउची एठारे बहुत लोक थांती वर्ल्ड वाइड रु एवं एथिरे आपनको मध्य इम्पोर्टेंट दिया जाए इंडिविजुअल को माने आपण एठारे इन्वेस्ट करिकी इनकम करि पारिबे ताहा पुणे वर्ल्ड वाइड समस्तଙ୍କ सह मिसिकी। एहार सीईओ होउचंती मिस्टर तहिर मोहम्मद जे कि स्कॉटलैंड रो बासी अटंती। तो सांग माने यह गोटे एमिति प्लेटफॉर्म अटे जहाँ द्वारा एनवायरनमेंट को कौन खराब प्रभाव पड़ न थाए एवं यह आपण को फुल्ली सिक्योरेशन मध्य देई थाए जहाँ द्वारा आपणकर कौन भी एथिरे रिस्क रो चांस न थाए। आपण बेफिकर होइकी एथिरे इन्वेस्ट करि पारिबे एवं इनकम मध्य करि पारिबे। तापर अछि स्टार लाइफ विषय रे आपण तो जानिले स्टार लाइफ कोन तो चलतु डेरी नक ए वीडियो आग को नेबा एवं आपण केमिति इनकम करि पारिबे ताहा आमे जानिबा। एठारे आपण देखि पारुथिबे एहार बिजनेस प्लान माने एथिरे कोन कोन करिकि आपणको इनकम मिली थाए। प्रथम अछि स्पॉन्सर बोनस, तापर अछि फास्ट ट्रैक इनकम, तापर अछि ऑटोपुल बोनस, टीम बिल्डिंग, परफॉर्मेंस इनकम, टीम परफॉर्मेंस रिवार्ड एवं स्टार रिवार्ड। तो देखि पारुथिबे आपण एठारे 7 प्रकार इनकम दिया जाइछि जहाँ द्वारा आपण एठारो इनकम करि पारिबे। तापर एठारे दिया जाए जॉइनिंग पैकेज माने आपण मिनिमम $30 आनिकी एठारे जॉइन करि पारिबे। तापर एठारे अपग्रेड पैकेज दिया जाए माने जदि आपनको 2 स्टार दरकार ताहले आपण $60 देकी अपग्रेड करि पारिबे। 3 स्टार पाई $120, 4 स्टार पाई $240, 5 स्टार पाई $480, 6 स्टार पाई $960 एवं 7 स्टार पाई $1920 देकी आपणकर पैकेज को अपग्रेड करि पारिबे। तापर एठारे आपण स्पॉन्सर बोनस देखि पारुथिबे माने जेते बेले आपणको तले काहा को जॉइन कराइबे आपणको तार 40% मिलिबो एवं तार 40% हेउची $12। तो आपणको तो जदि आपण काहा को रेफर करिबे तो आपणको डायरेक्ट $12 मिलिबो। तापर अछि फास्ट ट्रैक इनकम माने जे आपणको $12 मिलिथिला रेफर रु से इनकम को जदि से पैसा को जदि आपण फास्ट ट्रैक इनकम को पठाई देबे तो आपनको $40 मिलिबार चांस रहिछि। तापर एठारे आपणको पई फास्ट ट्रैक लेवल इनकम मध्य दिया जाइछि माने जदि आपणको तोले कोनोसी लोक फास्ट ट्रैक जॉइन कराइथिबो तो आपणको तार मध्य इनकम मिलिबो एवं ताहाको 1 लेवल रु 12 लेवल पर्यंत दिया जाइछि एवं आपणको 1 लेवल रु 12 लेवल पर्यंत $0.5 पर आईडी मिलिबो। एवं जदि आपणको 1 रु 4 लेवल भितर इनकम नेबार अछि तो आपणको सेकंड पुल अपग्रेड हेबा निहाती जरूरी अटे। 5 रु 8 लेवल पई थर्ड पुल एवं 9 टू 12 लेवल पई फोर्थ पुल अपग्रेड हेबा निहाती जरूरी अटे। तापर सांग माने आपण एठारे देखि पारुथिबे स्टार लाइफ ऑटोपुल सिस्टम माने जदि आपण $30 देकी जॉइन करिथिबे तो आपन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रे $1.5, सेकंड इंस्टॉलमेंट रे $3, थर्ड इंस्टॉलमेंट रे $6, फोर्थ इंस्टॉलमेंट रे $12, 5 इंस्टॉलमेंट रे $24, 6 इंस्टॉलमेंट रे $48 एमिति आपन को टोटल 10 टी इंस्टॉलमेंट मिलिबो एवं टोटल $1534.5 आपन को मिलिबो। एवं जदि आपण $60 देकी जॉइन करिथिबे तो आपन को प्रथम इंस्टॉलमेंट रे $6, द्वितीय इंस्टॉलमेंट रे $12, तृतीय इंस्टॉलमेंट रे $24, चतुर्थ इंस्टॉलमेंट रे $48 एमिति 10 लेवल पर्यंत दिया जाइछि जहाँ आपन को $6138 मिलिबो। एवं जदि आपण $120 देकी जॉइन करिथिबे तो आपन को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रे $12, सेकंड इंस्टॉलमेंट रे $24, थर्ड इंस्टॉलमेंट रे $48 एमिति 10 लेवल पर्यंत $12266 आपन को मिलिबो। एमिति आपन को $240 रु $280 रु $960 रु एवं $1900
ଏବଂ $1920 ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ କେତେ ମିଳିବ ତାହା ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଲାଇଭ୍ ଟିମ୍ ଲେଭେଲ୍ ବୋନସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତଳେ $30ରୁ ଲୋକ ଜଏନ୍ ହୋଇଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ $0.5 ମିଳିବ। $60 ଜଏନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ $1 ମିଳିବ। $120 ଜଏନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ $2 ମିଳିବ। $240 ଜଏନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ $4 ମିଳିବ। $480 ଜଏନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ $8 ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ $8 ମିଳିବ। $960 ଜଏନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ $16 ମିଳିବ ଏବଂ $1920 ଜଏନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ $32 ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଇନକମ୍ର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, ତାହା ପୁଣି ବହୁତ ସହଜରେ। ତ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ଇନକମ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ଯିଏ ଥିବ ସେ ଯଦି 2 ଷ୍ଟାରରୁ ମାନେ $60 ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ $12। ସେ 3 ଷ୍ଟାରରୁ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ $24। ସେ 4 ଷ୍ଟାରରୁ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ $48। ସେ 5 ଷ୍ଟାରରୁ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ $96। ସେ 6 ଷ୍ଟାରରୁ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ $192 ଏବଂ ସେ 7 ଷ୍ଟାରରୁ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ $384 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସର 20% ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଷ୍ଟାର ଲାଇଭ୍ ଅଟୋ ପୁଲ୍, ମାନେ ଯଦି ଆପଣ $30ରୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋ ପୁଲ୍ 1534.50 ମିଳିବ। $60 କରିଥିଲେ 6138 ଅଟୋ ପୁଲ୍ ମିଳିବ। $120 କରିଥିଲେ 12276 ମିଳିବ ଅଟୋ ପୁଲ୍ ଏବଂ $240 କରିଥିଲେ 24552 ଅଟୋ ପୁଲ୍ ମିଳିବ। ଏମିତି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ $3810 କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ $3,88,228.50 ମିଳିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଭେଲରୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍କୁ ୱିଥଡ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 2 ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍କୁ ୱିଥଡ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିମ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରିୱାର୍ଡ଼, ମାନେ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 50 ମେମ୍ବର ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ପୁଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ $50 କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 150 ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଥାର୍ଡ଼ ପୁଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ $150 ଇନକମ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାସରେ 500 ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଫୋର୍ଥ ପୁଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ $500 ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଏମିତି ଦେଖିପାରିବେ ଏଠାରେ 7 ଷ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠାରେ 7 ଷ୍ଟାର ରିୱାର୍ଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତଳେ 10ଟି 7 ଷ୍ଟାରର ଆଇଡି ଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ $500 ରିୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ଯଦି 20ଟି 7 ଷ୍ଟାରର ଆଇଡି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ $1000 ରିୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ଯଦି 50ଟି 7 ଷ୍ଟାରର ଆଇଡି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ $2500 ମିଳିବ। ଏମିତି ଦେଖିପାରିବେ ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତଳେ 50,000ଟି 7 ଷ୍ଟାରର ଆଇଡି ଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଠାରେ କିଛି ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।